Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Wahai Tuhan yang memiliki keseluruhan, kesempurnaan dan ketinggian, pada petang yang penuh keberkatan ini, kami mendatangkan letakkan kepadamu sepenuh bergantungan agar program kami pada petang ini disirami kerahmatan darimu, ya Allah, menjadi pembakar semangat untuk kami meneruskan kecemerlangan. Allahumma ya Azizu ya Qahar, kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, kesejahteraan dan keselamatan. Jadikanlah program ini sebagai wasilah agar dengan penyatuan fikrah serta kesepaduan dalam tindakan kami menghasilkan natijah yang mantap, khususnya dalam bencana industri dan perdagangan negara sebagai entiti terpenting ke arah menjadi negara ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, ya Hamid, ya Majid, Engkau lindungilah kami, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dan ahli keluarga kami dari wabak penyakit COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis persidangan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan Miti, untuk memulakan sidang pada petang ini. Dipersilakan Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada petang ini. Bersama saya Datuk Ketua Setiausaha Kementerian dan juga Timbalan Ketua Setiausaha. Petang ini kita ingin membuat satu kenyataan media susulan daripada pengumuman khas yang amat berhormat Perdana Menteri petang semalam. Seperti yang kita sedia maklum, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi, atau ringkasnya pemerkasa, dalam merancangkan ekonomi negara yang pada ketika ini berada di tahap kelima strategi 6R, Plan Komprehensif Pemulihan Ekonomi, dalam memastikan sektor industri dan perusahaan komersial terus kekal berdaya saing dan mampan untuk menyumbang kepada pemulihan ekonomi negara. Perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja adalah menjadi keutamaan. Berdasarkan data oleh Crisis Preparedness and Response Center ataupun CPRC di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, MITI memandang serius situasi penularan wabak COVID-19 di premis sektor perkilangan dan perkhidmatan yang berkaitan. Setakat 16 Mac 2021, sektor perkilangan menyumbang sebanyak 58.1% atau 194 kluster daripada kes-kes COVID-19 di negara ini. Justru MITI telah mengambil langkah proaktif dan responsif dengan memperkenalkan satu inisiatif yang komprehensif dalam mengimbangi kelangsungan operasi sektor perkilangan dengan pengawalan penularan pandemik di kalangan pekerja yang dinamakan Safe at Work. Semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pengumuman khas beliau telah menyentuh inisiatif Safe at Work ini dan secara langsung telah pun melancarkan inisiatif yang telah pun diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Maka pada petang ini saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari tentang inisiatif Safe at Work ini. Safe at Work adalah prosedur operasi standard yang boleh dilaksanakan oleh syarikat-syarikat di sektor perkilangan yang merangkumi tanggungjawab majikan menyediakan penginapan pekerja yang selamat serta mematuhi piawaian di bawah Akta Standard Minimum Penginapan dan Perumahan Pekerja 1990 ataupun Akta 446
Kedua, pengurusan kes-kes pekerja positif dan kontak rapat dan saringan kesihatan serta langkah-langkah pencegahan penularan pandemik COVID-19 di kalangan pekerja. Inisiatif ini berupaya mengelakkan gangguan operasi syarikat dan mengurangkan impak terhadap produktiviti apabila terdapat kes positif COVID-19 di premis perniagaan. Kerajaan berpandangan bahawa komitmen dan sokongan daripada majikan adalah penting untuk memastikan keselamatan dan kesihatan para pekerja terjamin. Usaha ini amat penting demi menyumbang kepada kelangsungan aktiviti ekonomi. Safe at Work telah dirangka berdasarkan sesi libat urus dan rundingan dengan pihak-pihak berkepentingan sektor awam dan swasta, merangkumi Kementerian Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Tenaga Kerja, Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia, Persatuan-Persatuan Industri serta Dewan-Dewan Perniagaan Tempatan dan Antarabangsa. Berdasarkan amalan semasa, pekerja kontak rapat wajib dikuarantin dan tidak dibenarkan bekerja sehingga kesemua pekerja kontak rapat disahkan bebas COVID-19 selepas menjalani ujian saringan kesihatan. Kini, dengan pengenalan inisiatif Safe at Work akan membolehkan pekerja-pekerja kontak rapat untuk terus bekerja dalam situasi protokol baru yang dinamakan Safe Work Bubble. Pekerja-pekerja kontak rapat diasingkan daripada komuniti setempat dan pekerja-pekerja lain sehingga kesemua pekerja kontak rapat disahkan selamat daripada COVID-19 berdasarkan keputusan ujian saringan. Ini yang membezakan amalan semasa dengan pengenalan inisiatif Safe at Work ini supaya ianya tidak mengganggu operasi syarikat dan masa yang sama dapat menjamin pekerjaan pekerja-pekerja tersebut sementara menunggu keputusan ujian saringan sekiranya mereka di dalam kategori kontak rapat. Namun sekiranya ada kes-kes positif, sudah tentulah kita akan menyerahkan kepada pihak KKM untuk dirawat di hospital-hospital yang telah ditetapkan. Beberapa aspek utama yang diberikan penekanan di bawah Safe Work Bubble adalah seperti berikut. Pertama, pewujudan Safe Work Bubble bagi pekerja kontak rapat di kawasan kilang dan premis penginapan pekerja. Ini bermakna pengurusan syarikat bertanggungjawab untuk mewujudkan bubble di antara workplace dengan hostel pekerja supaya pergerakan pekerja-pekerja kontak rapat ini dapat diberikan jaminan selamat dan tidak memberikan kesan yang negatif kepada orang lain. Kedua, penubuhan pasukan persediaan dan tindak balas kecemasan COVID-19 oleh pihak syarikat bagi penyediaan dan pelaksanaan tata cara mengurus kes-kes kecemasan. Ini adalah antara keputusan yang dibuat oleh MOH supaya pihak syarikat dapat form a dedicated team to ensure compliance to the SOP and also to conduct regular monitoring dan juga melakukan audit. Yang ketiga, proses sanitasi berterusan di premis perkilangan. Keempat, kebenaran penggunaan kenderaan pekerja dengan kapasiti penuh. Sekarang ini kenderaan yang digunakan untuk mengangkut pekerja diwajibkan untuk mengadakan penjarakan, tetapi dengan pewujudan Safe Work Bubble ini, asalkan pekerja itu berada di dalam bubble yang saya nyatakan tadi di antara hostel dan tempat kerja, maka sistem pengangkutan yang disediakan itu dapat diberikan kapasiti penuh untuk pergerakan pekerja-pekerja.
Kelima, penyediaan dan pengurusan penginapan pekerja yang kondusif, tidak sesak. Ini selaras dengan Akta 446 yang saya nyatakan tadi. Keenam, pelaksanaan saringan bersasar untuk pekerja sektor perkilangan dan perkhidmatan yang berkaitan. Dan yang ketujuh, penyediaan saluran maklumat berkaitan tata cara kawalan pandemik daripada majikan kepada pekerja. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang semalam, sebagai galakan kepada syarikat-syarikat yang melaksanakan Safe at Work, kerajaan akan memberikan potongan cukai tambahan kepada syarikat di bawah sektor perkilangan dan perkhidmatan yang berkaitan ke atas perbelanjaan sewaan premis asrama pekerja dan penyediaan kelengkapan berkaitan seperti CCTV, wearable tracking devices dan keperluan-keperluan asas lain selaras dengan SOP Safe at Work. Mungkin saudara ingin mendapatkan penjelasan. Sebahagian daripada majikan dan industri mereka mempunyai hostel tetap bagi pekerja-pekerja, manakala sebahagiannya mungkin tidak ada kemudahan tersebut. Jadi bagi mereka yang tidak ada kemudahan, mereka boleh menyewa premis untuk menempatkan pekerja-pekerja yang diasingkan. Tetapi sekiranya mereka mempunyai asrama tetap, mereka boleh mendapat kemudahan yang sama untuk pemasangan CCTV dan kemudahan-kemudahan lain untuk menjamin pergerakan mengikut bubble yang telah ditetapkan. Perbelanjaan yang layak mendapat potongan cukai tambahan ini dihadkan kepada RM50,000 bagi setiap syarikat. Dan syarikat boleh membuat pendaftaran di COVID-19 Intelligent Management System ataupun CIMS yang memang telah dibangunkan oleh MITI mulai 1 April 2021 ini. MITI berharap dengan adanya Safe at Work ini, syarikat-syarikat di dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang berkaitan akan mempertingkatkan tahap pematuhan SOP masing-masing bagi memastikan syarikat dapat terus beroperasi seperti biasa. Dan ini adalah selari dengan whole of society approach untuk memupuk sikap self-reliance dan juga semangat kebertanggungjawaban dalam masyarakat. Maka dalam konteks ini, peranan dan tanggungjawab industri lebih mendesak untuk bersama-sama merealisasikan hasrat kerajaan untuk mengimbangi tuntutan melindungi keselamatan dan nyawa dengan kelangsungan ekonomi, to strike a balance between life and livelihoods. Jadi peranan dan tanggungjawab ini bukan hanya diletakkan kepada kerajaan, kita berhasrat untuk memberdayakan, to empower the society and also the industries to come forward and support this initiative. Jadi ini adalah hasrat murni kita bersama, dan saya nyatakan tadi kita telah mendapat sokongan daripada pihak industri dalam libat urus yang dijalankan, dan mulai 1 April ini apabila mereka mendaftar dalam CIMS, saya percaya kita dapat melihat kesan yang cukup positif untuk memastikan operasi syarikat terus berjalan, dapat terus meningkatkan produktiviti dan menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja. Terima kasih. Kita persilakan dengan sesi soal jawab. Dipersilakan tuan perempuan boleh perkenalkan diri dari edisi mana? Yeah. In yesterday's announcement, the Prime Minister also mentioned about foreign direct investment, and now that we will not go for MCO kind of enforcement, would that be easier to attract investors to the country? And what are the steps MITI is taking to those steps? Ya, terima kasih. Saya telah umumkan sebelum ini bahawa MITI melalui MAIDA telah menjalankan perbincangan dengan Bank Negara dan juga Kementerian Keuangan untuk memperkenalkan dasar pelaburan baru. We are going to introduce a new investment policy based on our decision in the Economic Action Council
whereby MITI melalui MIDA has conducted a series of discussion and consultation with many stakeholders, especially MOF and also Bank Negara, to introduce a new investment policy based on this new investment aspiration. Then we are preparing the final paper to Cabinet. Inshallah, we are going to table the paper in the next few weeks to get the endorsement and mandate from the Cabinet for this new policy. But as mentioned by you just now, that we do face some challenges in the last 1 year because we can't conduct meeting physically. There was no trade mission for the last 1 year, but that doesn't stop MITI and MIDA to continue engage with the Chamber of Commerce and foreign investors. We have conducted our discussion and meetings virtually for the last 1 year, and Alhamdulillah, Malaysia is still their preferred destination for FDI. Recently, I brought the chair lady from Nine Dragons from China. They have agreed to invest 5.4 billion ringgit in Bentong and also Banting. We also announced a new investment from SK Nexilis from Korea to produce a special battery for the electric vehicles. And this is the new facilities, the first facility outside Korea dengan pelaburan sebanyak 2.3 bilion ringgit. Jadi apa yang saya nak nyatakan sini, walaupun kita menghadapi pandemik COVID-19, MITI dan MIDA terus mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk menarik pelaburan. Dan sudah tentulah new investment policy yang akan kita perkenalkan ini akan juga memperkenalkan new incentives to attract new investment into Malaysia. Satu lagi yang saya nak tekankan, dasar kerajaan hari ini ialah untuk menarik pelaburan-pelaburan yang berkualiti tinggi dan berteknologi. In the past, we focus on labor-intensive industries. Sekarang kita mahu fokus on high-tech and high-quality investment, and we are going to move away from these labor-intensive industries. So untuk maksud itu, we have to prepare our workforce in terms of their talent and skill. And I believe with the incentive announced by MOF dalam many stimulus packages, termasuk semalam Pemerkasa, we are going to focus on this upskilling and reskilling and to build the talent and skill for our workforce to meet the demand of the industries and new investment. Jadi ini antara langkah-langkah yang kita sedang lakukan secara agresif, dan saya percaya dalam masa yang terdekat kita akan dapat melihat kesan yang lebih baik untuk pelaburan di Malaysia. Once approved, the new policy, how soon it will be implemented? Well, we want to get the mandate and the approval from Cabinet, and we are ready to implement it. In fact, yesterday Cabinet has approved for me to lead our trade and investment mission to Japan and Korea beginning end of this month for about a week. So I'm taking a trade mission to Japan and also Korea. And of course, I will take this opportunity to introduce our new investment policy to those investors in those two countries. Political stability have always been issues with investors. As much as Malaysia is a business-friendly country, and despite the changes in government, we don't really actually see too much of difference in policy. But investors tend to make that as an issue why they don't want to pick Malaysia. Are we disseminating enough information and engaging with the commissions and embassies in Malaysia of different countries? Thank you. Yeah, I think you have seen many statements issued by various Chamber of Commerce, Association of Industries,
to suggest that they are happy with the with MITI, because we have been very engaging, especially during this pandemic for the last 1 year. Kita memang aktif mengadakan libat urus dengan Foreign Chamber of Commerce, Association of Industries, and also foreign embassies. Saya mengadakan perbincangan dengan duta-duta asing ini setiap minggu. Last week I was with Denmark and also I think siapa? Office juga. Memang kita ada perbincangan yang berterusan. It is important for us to meet and hear their grievances, especially during this difficult time. And MITI has been very active in engaging with various stakeholders, including the Foreign Chamber of Commerce, to make sure that they understand the current situation, and we try to facilitate sebaik mungkin. And our policy now that this is a business-friendly government, and we will be here to facilitate and to ensure that they have a very conducive environment in Malaysia untuk meneruskan pelaporan. Dan saya telah keluarkan kenyataan baru-baru ini bahawa angka-angka kita punya trade figures, trade performance is good, but we have to do more, we have to act fast. Itu sebab saya akan ke Jepun dan Korea dalam masa yang terdekat. Yes, political stability is paramount, is very important for them, and that was the main reason you have seen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri from day one when we got into office. We are focused on two matters. One is to manage COVID-19, and secondly to ensure that the economic recovery will be accelerated. Kita tidak mahu politikkan situasi semasa, because things are very bad, and we are very focused in managing these two situations. Jadi saya lihat ini memberikan keyakinan kepada pelabur-pelabur. And finally, the most recent initiative taken by the government is to introduce and embark this immunization program since 24th of February, just to restore the confidence of the investors that we are very well prepared to embark this massive exercise. Dan alhamdulillah kita dapat sambutan yang baik, and hopefully we can speed up the economic recovery once we complete the whole exercise by end of this year. You mentioned that they raised some issues to you. You mentioned that they raised some issues towards you. If you can share what and how that is being addressed. Of course, when we introduced this MCO beginning 18th of March, they would expect some form of disruptions in terms of the supply chain. And we must remember that Malaysia is part of the global supply chain. They do not want the implementation of this MCO would stop the economic activities, especially to protect the investment in Malaysia. Ini antara langkah-langkah yang kita perlu terangkan kepada mereka. Dan saya kira daripada 18 Mac yang lalu bila kita perkenalkan MCO yang pertama, kita telah berusaha sedaya upaya, khususnya MITI, membantu mereka untuk memastikan tidak ada sebarang gangguan. Itu antara perkara yang berada dalam negara. So before we introduce the SOPs to MKN and also to the Minister of Health, Kementerian MITI dan juga MIDA conducted many engagement with them just to make sure that our SOPs are very practical and would support the initiative by the government to
protect lives and also livelihoods of the people. Okay, ada soalan lain? Mengenai safe at work, the procedure after selepas syarikat mendaftar pada 1 April, apakah yang akan berlaku? Adakah kemudian Kementerian Kesihatan akan membuat pemeriksaan dulu kesesuaian untuk melaksanakan ikut peraturan yang ditetapkan? Ya, saya telah berikan 7 perkara yang mesti dipatuhi oleh industri untuk menyiapkan bubble tadi, dan sekiranya mereka telah bersedia, dan kita akan memberikan laluan kepada mereka untuk memulakan safe at work ini. Sudah tentulah antara perkara yang saya sebutkan tadi, mereka mesti ada satu dedicated team to ensure the compliance of the SOP yang telah ditetapkan. Dan kalau mereka sudah dapat yakinkan kita bahawa semua pematuhan ini telah dipenuhi, dan mereka boleh mulakan operasi mengikut pendekatan. Sebab itu kita bagi masa sehingga 1 April, so that once they go into the system on the 1st of April, maknanya they are ready to comply with the SOP by MOH. Jadi mereka ada sedikit masa untuk menyiapkan keperluan-keperluan ini sehingga 1 April. Yes. So earlier you said 58.5% of all cases. Yeah, of the total clusters that contribute to these positive cases. Currently, by 16 March. so the number of clusters is more than 1,000. I think. Ini adalah cluster di tempat kerja. There are so many other clusters. Yeah. At the manufacturing sector, kita ada cluster di sektor perkilangan, pembuatan, constructions. So I'm talking about these particular clusters. So At the workplace, So workplace clusters, perkilangan takes up 58.5% yes. of cases of clusters. Clusters daripada jumlah 194, 194. Okay, yeah, 194 clusters. Sorry, saya Yeah. nak clarify sikit about this safe at work ni. It doesn't count to apa ni construction punya. Belum. Belum lagi. We were approached by KKR. They are quite keen to participate in this scheme. Cuma kita pada ketika ini kita fokus on the manufacturing sector terlebih dahulu. You know, but I believe once we embark this system on the 1st of April, and we got the industries to come in and support this initiative, then we can extend this system to the construction industry. So now, But yeah, what happens now? What is the difference between now and the proposed new system? well, as I mentioned earlier, currently, if you have positive cases at the workplace, what happens, those cases will be referred to the hospital. Yeah. And then for the close contact, they will be isolated, they will be quarantined, they are not allowed to go back to workplace, and the facilities sometimes will be closed for the sanitization and whatnot. But under this new system or new initiative, the positive cases will be sent to the hospital. Yang close contact, they will be isolated, they will be quarantined at a specific place or hostel, and then they will be allowed to go back to the workplace while waiting for the test. Itu bezanya. Jadi kita tidak disrupt the operations of the factories, and at the same time we can continue to increase the productivity and keep the employment of our workers. Itu satu perbezaan yang besar. You know, sometimes when you close, satu hari pun it costs a lot of money to the factory and to the industry. So ini kita nak jaminkan supaya ada satu perimbangan, balance dengan keperluan kesihatan dan juga ekonomi. Sorry, Emmanuel from Malaysia. So this applies to those who have prepared hostel accommodations.
Or how about those who spread their workers around different, like say condominiums and apartments? They are interested to be part of this program. How are you going to run compliance? Saya bagi simple analogy. Katalah ada 10 workers in one particular factory. 2 ada case positive. So these 2 workers will be sent to the hospital for further treatment. Tinggal 8. Let's say 4 foreign workers, 4 local workers. These foreign workers normally they have their own hostel. So they will be isolated in a special place in the hostel. And the other 4, kalau they local workers, they are not allowed to go back to their condominiums or their homes. They will be isolated in a special place ataupun hostel yang perlu disewa oleh majikan. So we are giving them incentives yang 50,000 itu. Maknanya kalau dia perlu sewa tempat hostel baru, maka mereka dapat insentif ini. Tetapi if they decide to go back to their homes, they cannot come back to work. Because we are creating this bubble yang saya sebut tadi. This bubble is from the workplace to the hostel, the current hostel or the new hostel. Dengan itu, they will enjoy this incentive ataupun this initiative of safe at work. Tapi kalau they go back, then they cannot come back to work for a certain period of time. So majikan perlu ada perbincangan dengan the employees. Okay, you please stay put, stay in our hostel. You don't have to go back, so that we can keep your employment. At the same time, we want to ensure the safety of the workers yang lain. So you open on April 1st. Macam mana? You start registration on April 1st. Yes. Until when? The period to register. There's no timeline. But this tax incentive that you're offering is for 2021. Currently, the one that they introduced yesterday, there's no timeline imposed on this. So as long as you come on board and get your factory to be on the system, on the platform, then you will enjoy these incentives. How will this be monitored widely? I mean, to make sure that this incentive doesn't go to waste. How will the ministry or what will be the enforcement? Right? How will this be monitored? You want to respond to that? Yang saya sebut tadi, they must have a dedicated team, okay, to do the regular monitoring and also the auditing. So based on the audit, then we want to make sure that they will comply with all the SOPs by MOH to enjoy these incentives. But the dedicated team is the in-house team lah. In-house, yes. Macam saya sebut tadi, we have to empower the industries. They have to come on board. Ini soal self-reliance dan soal kebertanggungjawaban juga mesti digalas oleh masyarakat dan juga industri. You can't expect MITI or MIDA, our enforcement team, to go to every single factory. That is almost impossible. But I thought after 1 year, we experienced this pandemic, we should be able to manage the situation, not only by the government but also by individuals, rakyat dan juga industri. Yang ini yang telah dilancarkan sebelum ini untuk kita memberdayakan masyarakat supaya mereka juga mengambil tanggungjawab untuk menjaga kesihatan dan keselamatan secara bersama. To be part of the team to ensure that every single workers must comply to the SOP and adapt this new approach. Okay, one more question, last. Is there any update for digital vaccine certificate? Ya, ini cadangan, as I mentioned earlier, this matter was discussed during the AEM, ASEAN Economic Ministers Retreat last week. In fact, we introduced and we suggested to the meeting that ASEAN members must look into this. Sebab setiap negara sekarang sudah jalankan program imunisasi. So we thought in order to expedite and accelerate the economic recovery, at least in the region, we should
consider to introduce this digital vaccine certificate. Cadangan ini disambut baik oleh negara-negara anggota ASEAN. Cuma ada beberapa perkara yang perlu diperhalusi. Number one, we need a consensus to recognize the type of vaccine that being inoculated di kalangan masyarakat lah. Because some countries are using different type of vaccine. So we must agree to recognize this vaccine. So cadangan kita dalam mesyuarat itu ialah the health authorities for each countries must meet up and discuss this matter as soon as possible. Jadi saya percaya perkara ini memang sedang diberikan perhatian dan saya berharap ia dapat disegerakan kerana ini akan dapat membantu untuk membuka sektor-sektor khususnya pelancongan dan juga memudahkan pergerakan di antara negara-negara ASEAN. Terima kasih. Okey. Saya rasa setakat itu saja. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih rakan kami dan kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.